kag tuwad gani ka. Mo bagyo kay paunga gilitikpan ha. Tigin siya na boy. Lingkod. Ano ka? Saka. Ha? Ito panghilabot ni mo dia eh. Nani buto. Nabuto. Uga, 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 tata, 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 uga, 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 Eyo! Agay-experimento be. Sorry, isa. Isa pa. Sikita tiyan ni daddy ay. Eyo, dia! Oh, ganahan siya. Tungtong pa balik sa tiyan. Puding po eh. Okay. Ay. Ito yung makina. Ito yung makina. Ay, guys. Isa balik. Mura siya kang nakatungtong og phone na imong gitungtungan, baboy. Sabi. Uy! Yeah.